Tumpukan sampah Kita yang ke sudah masuk informasi ke luar negeri. Kalau Tumpukan sampah di sepak Sampah milik Kota Bekasi yang mencapai 1.800. Rasanya kita nggak sedang melakukan kejahatan. Padahal mungkin kita cuma terlalu terbiasa menyumbang pada bencana. Setiap hari kita ambil satu kresek, satu sedotan, satu cup. Gak kerasa banyak ya? Tapi coba pikir, kalau satu orang pakai 3 plastik sehari, berarti 90 plastik sebulan. Dan kita bukan satu-satunya. Kita sering bilang, cuma satu plastik kok. Tapi, gak ada yang cuma satu. Dan lucunya, kita udah punya solusi. Tapi, seringnya cuma jadi pajangan. Reuse itu bukan hal baru. Tapi hari ini, reuse adalah perlawanan. Perlawanan kecil, tapi bermakna. Tiap keputusan kecil kita ninggalin jejak. Mana yang mau kamu pilih? Jejak yang bikin bumi penuh luka, atau jejak yang jadi awal perubahan? Bukan sekadar pilihan. Ini tanggung jawab. So, let's do reusable.
Universitas Negeri Semarang, known as a conservation campus, a place where people care about protecting the environment. The campus is green and full of fresh air. But behind all that beauty, there's still one big problem: trash. We can still see litter in some parts of the campus. So the question is, have you really lived up to our promise of caring for the environment in our daily lives? Every day, thousands of students, lecturers, and staff do activities on campus. And of course, that creates trash, like food waste, plastic bottles, and packaging. Some of it's hard to break down, but are we handling all that waste the right way? Or are we just making things worse by throwing it anywhere? Once trash is collected, it's usually taken by truck to a landfill. But that doesn't solve everything. Most of the trash, especially plastic, doesn't break down easily. It can stay in nature for decades or even hundreds of years. And even in the landfill, it can still pollute the soil, water, and air. So, throwing trash away isn't the end. It might actually be the start of a bigger problem. If we don't manage our trash properly, it can cause serious problems. Our environment gets dirty. Rivers turn into dumping grounds. Soil and air get polluted. Animals and plants can be affected too. And humans, we suffer the effects, like diseases, floods, and damaged ecosystems. That's why we need to remember, trash isn't a small issue. It can turn into a big crisis if we ignore it. Let's start with ourselves. Don't wait for others. Start sorting your trash. Use less single-use plastic. And join recycling programs. Taking care of the environment is something we all must do together. Let's make UNES not just a conservation campus in name, but also in action. Together, we can make UNES cleaner, greener, and better for the future. Ya, penting banget Mbak soal kebersihan ya. Universitas ini kan terkenal universitas konservasi ya. Penghijauan lah, ya harus benar-benar bersih. Misalnya kayak ini musim gugur ya dioptimalkan harus memang bersih kan. Betul. Iya, seperti itu. Iya. Penting banget Mbak kebersihan tuh. Di sini kan hijau, bersih, asri. Menarik dan bermanfaat. Manfaatnya orang-orang membuang plastik bekas itu mesti akan terkumpul dengan rapi, ya kan? Tapi kalau tidak akan dimanfaatkan, sembarangan buangnya, akan menambah pendapatan atau penghasilan. Betul. Dan kalau saya pernah melihat itu tahun berapa ya, itu mahasiswa UNES juga membuat tugu itu dari tugu UNES itu dari botol bekas sama gelas bekas. Wow. Itu pernah tahun kalau nggak salah tahun berapa ya, 2017 atau 16. Begitu. Jadi tugu UNES itu dulu dibuat dari botol bekas. Bagus sekali. Wow. Sampai masuk rekor muri itu. Masuk rekor. Ya. Wow. Tapi kalau setelah itu sampai sekarang di UNES belum pernah melihat lagi kelas. Yang pertama tentunya sampah-sampah plastik tersebut dapat menguntungkan gitu loh. Selain dapat menguntungkan bagi lingkungan, di kitanya juga tuh untuk menambah penghasilan gitu.
dalam apa ya, barang-barang yang bisa di apa namanya, yang didaur ulang tersebut dibuatkan jadi apa sih, hasil kerajinan kemudian dijualkan kayak gitu sih, itu banyak. Betul. Kalau dari kakaknya? Ya setuju banget ya sama Kak Anissa. Soalnya sekarang juga kayak misal influencer atau misal desainer juga banyak banget kan ya membuat kayak pakaian dari mungkin hiasannya itu dari plastik gitu-gitu. Jadi menurut kami ya sangat-sangat bermanfaat. Betul.